आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारच्यान 2 दिसांच्या मॉरिशस भेटेर वतले। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो भाग फायच्यान सुरू जातलो। दिल्ली सरकारान पात्र बायलांक म्हयन्याक 2500 रुपया दिवपा खातीर महिला समृद्धी येवजणेक मान्यताय दिल्या। आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीच्या फायनलींत आज दुबयन भारत न्यूझीलंडा आड खेळटलो। ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली। बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटान काल लखनौन यूपी वॉरियर्सान रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरूक 12 धांवड्यांनी हारयलो। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारच्यान 2 दिसांच्या मॉरिशस भेटेर वतले। काल सांजवेळा नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री हांणी सांगलें 2015 उपरांत प्रधानमंत्र्यांची ही पयलीच मॉरिशस भेट आसतली। भारताचो मॉरिशसा कडेन शेकड्यांनी वर्सां सावन लागींचो संबंद आसा, जे सामायिक इतिहास, संस्कृती आनी परस्पर लोकां मदल्या संपर्काचेर आदारून आसात अशें तांणी सांगलें। मॉरिशस हो हिंद महासागरांतलो भारताचो मुखेल भागीदार आनी लागींचो सागरी शेजारी आसा अशें मिस्री हांणी म्हळें। परराष्ट्र सचिवान सांगलें 2015 वर्सा मॉरिशसांतूच प्रधानमंत्र्यांनी सागर प्रदेशांतल्या सगळ्यां खातीर सुरक्षा आनी वाड हो दृश्टिकोन उक्तायलो, जो हिंद महासागराच्या प्रदेशा कडेन भारताची वचनबद्धताय दाखयता। मॉरिशसा बरोबर भारताची घटमूट उदरगत भागीदारी आसा अशें तांणी म्हळें। फाटल्या 10 वर्सांत दोनूय राष्ट्रां मदले संबंद खूब खोल जाल्यात अशें तांणी सांगलें। मिस्री हांणी सांगलें हे भेटीक लागून दोनूय देशांक द्विपक्षीय संबंदांचो आढावो घेवंक मेळटलो। हे भोंवडेची खाशेली गजाल म्हळ्यार मॉरिशसाच्या राष्ट्रीय दीस सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मुखेल सोयरोंक आमंत्रीत केला अशें तांणी म्हळें। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो भाग फायच्यान सुरू जातलो। 4 एप्रिल मेरेन चलपी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यान 20 बसका जातल्यो। अधिवेशनान 2025-26 वर्सा खातीर अनुदानाची मागणी आनी संबंधीत विनियोग विधेयकाचेर चर्चा आनी मतदान जातले। ते भायर बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक, कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, इमिग्रेशन आनी परकी विधेयक 2025 आनी रेल्वे दुरुस्ती विधेयक सयत जायते कायदे चर्चा आनी संमत करपा खातीर घेतले। संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो पयलो भाग 31 जानेर ते 13 फेब्रुवार मेरेन जालो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी संसदेच्या दोनूय सभाघरांक संबोधीत केल्लें आनी अधिवेशनाच्या पयल्या भागान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्लो। लोकसभेन पयल्या भागान 112% उत्पादकता नोंद जाल्ली। दिल्ली सरकारान गरीब बायलांक म्हयन्याक 2500 रुपया दिवपा खातीर महिला समृद्धी येवजणेक मान्यताय दिल्या। दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली। आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान दिल्ली सरकाराच्या मंत्रिमंडळाची बसका जाली आनी तातूंत हे येवजणेक मान्यताय दिली अशें तांणी सांगलें। हे येवजणेची अंमलबजावणी करपा खातीर 5100 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तजवीज केल्या अशें तांणी म्हळें। हे येवजणेची अंमलबजावणी करपा खातीर दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांच्या अध्यक्षते खाला एक समिती स्थापन केल्या। ह्या समितीन दिल्लीचे मंत्री आशीष सूद, परवेज साहिब सिंग आनी कपिल मिश्रा हांचोय वांगडी आस्पाव आसा। महिला समृद्धी येवजणेची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करपा खातीर बेगीनूच पोर्टल सुरू करतले अशें दिल्लीच्या मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। राष्ट्रीय राजधानींतल्या बायलांची सुरक्षीतताय आनी समृद्धी सुनिश्चित करपा खातीर दिल्ली सरकार वावुरतलें अशें गुप्ता हांणी म्हळें। केंद्रीय नुस्तेमारी आनी पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी काल सांजवेळा हैदराबादांत स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 चे उक्तावण केलें। ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें ताचो एक भाग नुस्तेमारी खातें 10 स्टार्टअपांक दरेकी 10 लाख रुपयांची मजत करून प्रोत्साहन दिता। पीएम मत्स्य संपदा येवजणेंतल्यान नुस्तेमारी क्षेत्राक चालना मेळटा अशें सांगून मंत्र्यांनी म्हळें अंदमान आनी लक्षद्वीपांत नुस्तेमारी संबंदीत कृती येवजण बेगीन चालीक लायतले। स्टार्टअपांक नुस्तेमारीचें मार्केटिंग आनी निर्यात सुदारपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक तांणी सांगलें। मत्स्य वेवसाय राज्यमंत्री प्राध्यापक SP सिंग बघेल आनी नीती आयोगाचे सदस्य प्राध्यापक रमेश चंद हे सुद्दां ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात। वेव्स 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात। रेझोनेट द EDM चॅलेंज नांव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या। इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडाव नाकात। चड म्हायती खातीर भेट दियात
wavesindia.org. नव्या उद्देगीक आणि ज्ञान क्रांती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या या काळात भारत फक्त सेवा दिवपी देश म्हणून न्हय तर एक मुखेल तंत्रज्ञान निर्मातो म्हणून उदयाक येता अशें केंद्रीय रेल्वे माहिती आणि प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. मुंबईत खाजगी मिडिया हाऊसान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. देशांतल्या घटमूट स्टार्टअप इकोसिस्टमाची तांणी तोखणाय केली आनी भारत सगळ्यांत चड स्टार्टअप आशिल्ल्या संवसारांतल्या पयल्या 3 देशां मदीं आसा अशें वैष्णव हांणी सांगलें. नितळ शाश्वत उर्जे खातीर सरकार खोलायेन कटिबद्ध आसा आनी ह्या वर्साच्या अखेर मेरेन भारतीय रेल्वे 100% विजेचेर चलतली असोय उल्लेख केंद्रीय मंत्र्यांनी केलो. रेल्वे विशीं उलयतना फाटल्या दशकांत 45,000 किलोमीटर रेल्वे मार्गाचें विद्युतीकरण जालां अशी माहिती वैष्णव हांणी दिली. रेल्वे क्षेत्रांत तंत्रगिन्यानाचो व्हड प्रमाणात उपेग जाता हाचेर तांणी भर दिलो. खादी आनी ग्रामोद्योग आयोग म्हळ्यार KVICचे अध्यक्ष मनोज कुमार हांणी काल मध मिशन अंतर्गत 6 राज्यांनी 2050 वयर मधमाशी पेट्यांचें वांटप केलें. तशेंच दिल्लींतल्या KVIC राजघाट कार्यालयांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्स वरवीं 205 मधमाशी पालकांक टूल किट वांटले. तशेंच प्रयागराजांत जाल्ल्या महाकुंभ मेळा वेळार 12 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या खादी उत्पादनाची इतिहासीक विक्री जाल्ल्याची म्हायती तांणी दिली. तशेंच फाटल्या 10 वर्सांत खादी क्षेत्रांत केल्ल्या कामगिरीचेर तांणी भर दिलो. खादी आनी ग्राम उद्देगाच्या उत्पादनाची विक्री 31,000 कोटी रुपया वयल्यान 5 पटींनी वाडून 1,55,000 कोटी रुपया जाल्या अशें तांणी सांगलें. फाटल्या अर्थीक वर्सा 10 लाखां परस चड नव्यो नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात, तातूंतल्यो 80% परस चड नोकऱ्यो बायलां खातीर निर्माण जाल्यात अशें तांणी सांगलें. तशेंच फाटल्या दशकांत खादी कारागिरांचें उत्पन्न 213% वाडलां अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. अस्तंत बंगालाच्या उपहिमालयाच्या वाठारांत आज कांय सुवातांनी गडगड आनी जोगलां मारपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फाल्यां जम्मू काश्मीर लडाख गिलगिट बाल्टिस्तान मुझफ्फराबाद हिमाचल प्रदेशांत एकसुरे सुवातेर वीज पडपाची शक्यताय आसा. तामिळनाडू पुडुचेरी आनी करायकल हांगाय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांत कोकण गोंय सौराष्ट्र आनी कच्छ हांगा कालोराच्या ल्हाराचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 4 दिसांत देशांच्या वायव्येन अस्तंत वाठारांत तापमानांत 3 ते 4 अंश सेल्सियस वाड जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीच्या फायनलीन आज दुबयत भारत न्यूझीलंडा आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली. हे सर्तीन भारतान आतां मेरेन सगळ्यो मॅची जिखून गट मॅचीन न्यूझीलंडाक 44 धांवड्यांनी हारयला. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटान काल लखनौत UP वॉरियर्सान रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरूक 12 धांवड्यांनी हारयलो. ह्या हारीक लागून डिफेंडिंग चॅम्पियन बँगलूर हो सर्तींतल्यान भायर पडपी दुसरो पंगड जालो. UP वॉरियर्स पयलींच सर्तींतल्यान भायर पडला. UP वॉरियर्साच्या 226 धांवड्यांच्या लक्ष्याक जाप दितना बेंगलुरूक 19 ओव्हरींनी आनी 3 बॉलांनी फक्त 213 धांवड्यो करपाक शक्य जालें. बेंगलोरचे रुचा घोषान 69 जाल्यार स्नेहा राणान 26 धांवड्यो केल्यो. UP वॉरियर्साची सोफी एल्स्टोन आनी कर्णधार दिप्ती शर्मा हांणी दरेकी 3 विकेटी घेतल्यो. फाल्यां मुंबयत मुंबय इंडियन्स आनी गुजरात जायंट्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारच्यान 2 दिसांच्या मॉरिशस भेटेर वतले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचो दुसरो भाग फायच्यान सुरू जातलो. दिल्ली सरकारान पात्र बायलांक म्हयन्याक 2,500 रुपया दिवपा खातीर महिला समृद्धी येवजणेक मान्यताय दिल्या. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीचे फायनलीन आज दुबयत भारत न्यूझीलंडा आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळा प्रमाण दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातली. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटान काल लखनौत UP वॉरियर्सान रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरूक 12 धांवड्यांनी हारयलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आज सांज वेळार 6:30.